जय जगन्नाथ सांग मैंने जॉब अपडेट पे जेबी चैनल को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आज आम जाना यही भिडियो एसएससी सीजीएल विषय में एसएससी सीजीएल तरफ एक बड़ वैकेंसी को रिलीज करा जायछि, जो थे आपण मानकर एथिरे 12,256 पोस्ट रही। यही एसएससी सीजीएल एग्जाम क्लियर करी आपण माने एथिरे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जेनटा कि एएसओ कहुए, असिस्टेंट इनफॉरमेशन ऑफिसर ईडी कहुए, इंस्पेक्टर जेनटा कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव रही, इंस्पेक्टर रही, एग्जामिनर रही, सब इंस्पेक्टर एनसीबी, जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर जेनटा कि जेएसओ आपण माने ए पोस्ट एथिरे पाई परिबे। तापर ग्रुप सी पोस्ट रही जेनटा कि ऑडिटर रही, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट रही, टैक्स असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, सीनियर क्रिटिकल असिस्टेंट, स्टैटिस्टिकल इंस्ट्रक्शन ग्रुप आई सबसे तार मैंने पॉपुलर पोस्ट जेनटा कि आप जॉब ये करेंगे। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीबीआई सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इनफॉरमेशन ऑफिसर, एग्जामिनर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर। आपण माने एही एग्जाम को क्लियर करी एही सब जॉब गुड़ी को करि पारबे। एवं झील मानक पई एएसओ एक बहुत भल चाकरी रही। एएसओ रे फील्ड रे काम करबा को पड़िबोनी, एथिरे ऑफिस काम रही अछि। तेणु करी झील पिला मानक पई एएसओ चाकरी बहुत बेस्ट रही। एएसओ रे सैलरी रही आपन स्टार्टिंग रु 90,000 रु लाखे पर्यंत आपण माने एथिरे पाई परिबे। एही एसएससी सीजीएल रे आपण माने टायर 1 एवं टायर 2 एथिरे दुईटा एग्जाम आपण मानकु देबा को पड़िबो। तो आपण माने वीडियो को लास्ट पर्यंत देखंतु, मु सब किछि डिटेल्स कहि देबी। एवं जो पिला माने एही चैनल को नुआ करी आसीछंती चैनल को सब्सक्राइब करि नेबो एवं पाखर देबा बेल आइकन को प्रेस कर देबो। सर्वप्रथमे एमितिका जॉब अपडेट पाखरे आपनको पाखरे पहुंची परिबो। तो मु एबे आपण मानकु ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन करी आपण मानकु एबे कहि देछि जेनला कि टोटल एथिरे वैकेंसी अछि बा पोस्ट अछि 12,256 एथिरे पोस्ट रही अछि। एही वैकेंसी टेंटेटिव रही अछि। एही वैकेंसी बढ़ी पारे मध्य किंबा कमी पारे मध्य। तापर आमे जानिबा एही एसएससी सीजी रे आपण माने अप्लाई केबेटू करि परबे। अप्लाई आपण माने 21/5/2024 रु जेनटा कि आपण माने काली ठारू अप्लाई करि सारिछंती एवं एहारो लास्ट डेट जेनटा कि जून 22 तारीख यार लास्ट डेट एथिरे रही अछि। जेनटा कि आपण माने देखुथिबे यार अप्लाई डेट देछि 21/5/2024 एवं यार लास्ट डेट देछि 22/6/2024। लास्ट डेट ऑफ टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट माने आपण जदि देई न पारबे ताले आपण माने 23 तारीख मध्य देई पारिबे। तापर विंडो एप्लीकेशन फ्रॉम करेक्शन डेट आपण मानको 29/6/2024 रु 1/7/2024 पर्यंत आपण माने एथिरे करि पारिबे। आपण मानकु एबे डिटेल्स ऑफ द पोस्ट को आपण माने एबे देखंतु जेनटा कि पे लेवल 8 रे रही 47,600 रु 1,51,100 टका आपण माने एथिरे पाई पारिबे सैलरी। एथिरे पोस्ट रही असिस्टेंट ऑडिटर रही, असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर स्टेट कैरेट रही, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर रही। आपण मानकर एथिरे एज याड लिमिट देछि 18 रु 30 वर्ष। आपण माने सब किछि डिटेल्स चेक करिवे, आपण माने एथिरे फॉर्म पकाई पारिबे। तापर आमे जानिबा पे लेवल 7 जेनटा कि आपण स्टार्टिंग रो सैलरी 44,900 रु 1,42,400 पर्यंत आपण माने एथिरे पाई पारिबे। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर रही, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर रही जेनटा कि सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे सबुथिरे आपण बहुत बढ़िया पोस्ट माने रही। एथिरे ग्रुप बी पोस्ट रही जेनटा कि 20 रु 30 वर्ष पर्यंत आपण माने एथिरे अप्लाई करि परिबे। एथिरे 18 रु 30 आपण मानको पोस्ट जानि करी आपण मानकर एज लिमिट देछि। तेणु करी आपण माने एही पीडीएफ को डाउनलोड करी आपण माने एथिको भलो भाबरे चेक करिवे एवं फॉर्म अप्लाई करि परिबे। आपण माननको सब पोस्ट एबे मो स्क्रीन रे देखाइ देउछि, आपण माने सब किछि डिटेल्स देखंतु। मो सब पोस्ट बाबदरे कहि देबे जदि बहुत टाइम हे जेबो, तेणु करी आपण माने एहाको निजे चेक करि नेबे। तापर आमे जानिबा आपनकर एज लिमिट जेनटा कि 1/8/2024 को आपनकर एज कैलकुलेशन करिवे। जेनटा कि आपनकर पोस्ट जानि करी आपनकर एज एथिरे निया जाइछि। फॉर द पोस्ट फॉर व्हिच एज लिमिट जेनटा कि 18 रु 27 वर्ष एथिरे अछि, केनटा 20 रु 30 वर्ष अछि, केनटा 18 रु 30 वर्ष मध्ये रहि अछि। तेणु करी आपण माने 1/8/2024 को आपण मानको बयस
ଯେମିତି 18 ବର୍ଷ ହେଉଥିବାର କଥା। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍। ସବୁ ଜବ୍ରେ ଯେମିତି ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଦେଇଛି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। SC ST ଲାଗି 5 ବର୍ଷ ଦେଇଛି, OBC ଲାଗି 3 ବର୍ଷ ଦେଇଛି, PW ଲାଗି ଯେନ୍ଟାକି 10 ବର୍ଷ ଦେଇଛି ଏବଂ PWBD ଯେନ୍ଟାକି OBC ଲାଗି 13 ବର୍ଷ, PWBD SC ST ଲାଗି 15 ବର୍ଷ ଦେଇଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କି SC ST OBC EWS PWD ESM କ୍ୟାଟାଗୋରୀ, ଯେନ୍ଟାକି ଏହି କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବାର କଥା, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ରଖିଥିବାର କଥା, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମ ଯେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମକୁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଫେଲ୍ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫର୍ମକୁ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ତା'ର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଥିରେ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ଫ୍ରମ୍ ଅର୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଆର୍ଟ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କମର୍ସ କିମ୍ବା ସାଇନ୍ସ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ 50% ହେଉ କି 60% ଯେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି +3 ଆପଣମାନେ ଯଦି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହାର ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର କେଉଁଠାରେ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର, କଟକରେ ରହିଛି, ରାଉରକେଲାରେ ରହିଛି, ସମ୍ବଲପୁରରେ ରହିଛି, ତାପରେ ଦୁର୍ଗାପୁରରେ ରହିଛି, କୋଲକାତାରେ ରହିଛି, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖୁଥିବେ ରାଞ୍ଚିରେ ରହିଛି, ଧନବାଦରେ ରହିଛି, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ରହିଛି, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରହିଛି, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଟାୟାର 1ର ଏକ୍ଜାମ୍ କେମିତି ହେବ। ଯେନ୍ଟାକି ଜେନେରାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରିଜନିଂରେ ଆପଣଙ୍କର 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 50 ମାର୍କ ଅଛି, ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ରେ 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 50 ମାର୍କ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ରେ 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 50 ମାର୍କ, ଇଂଲିଶ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ରେ ଯେନ୍ଟାକି 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 50 ମାର୍କ ରହିଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଏଥିରେ 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏବଂ 200 ମାର୍କ ଏଥିରେ ରହିଅଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 0.50 ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କର ରଙ୍ଗ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜେନେରାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରିଜନିଂରେ ଆପଣଙ୍କୁ 15 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ରେ 15 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯିବ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ରେ 15 ମିନିଟ୍ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଏଥିରେ 15 ମିନିଟ୍ ଦିଆଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 15 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କାମ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଟାୟାର 2 ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଚେକ୍ କରିନେବେ। ସେକ୍ସନ୍ 2ରେ ଯେନ୍ଟାକି ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଏକ୍ଜାମ୍ କେମିତି ହେବ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିନେବେ। SSC CGL ତରଫରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଏଇଟା ବାହାରିଛି, ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ ଚାକିରି ଏଇଟା ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଚାକିରି କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଯଦି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।